السلام علیکم، نیوز کے ساتھ میں ہوں سدرا افضل اور میں ہوں ولید ابیر۔ ہیڈ لائنز جان چکے ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں، جتنی مالی گنجائش ہے اتنا ہی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا ہے۔ حکومت عوام کو جو دے رہی ہے قرضے لے کر دے رہی ہے۔ اصلاحات لا کر ملک کو معاشی طور پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹیرف اصلاحات سے ملک کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ بجٹ میں ٹیرف اصلاحات گزشتہ 30 برسوں کے بعد ہوئی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب خان کی پریس کانفرنس، کہا وفاقی حکومت کے اخراجات میں صرف 2% اضافہ ہوا۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں آخری بار 2016 میں اضافہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے خود اعلان کیا ہے اگست میں NFC ایوارڈ دیا جائے گا۔ whether salary اور pension has to be benchmarked with inflation۔ اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں، ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے۔ اتنی بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے، ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے، فنڈامنٹلی دا DNA آف دا اکانومی، تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن، وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم، سو دیٹ وی کین کنٹینیو ٹو گرو ایٹ اے سرٹن پیس وچ از ایکسپورٹ لیڈ۔ 7000 ٹیرف لائنز ہیں، 4000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے۔ 400 بلین سے زیادہ انفورسمنٹ کر کے دکھائی ہے۔ اسی وجہ سے نیکسٹ ایئر میں 389 بلین جو وہ مانے ہیں، اگر نہ مانتے تو ہمیں ایڈیشنل میجرز لگانے پڑتے۔ تو آپ کے فری لانسرز ہیں، $400 ملین انہوں نے کمایا ہے۔ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں۔ ان پارلیمنٹیرینز کا بھی 5.5-6%۔ 2016 میں یہ ہوا کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی۔ تو کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ قرضہ لے کے کر رہے ہیں۔ جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فائنینسنگ ہے اس کو بڑھائیں۔ دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز، اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی پر حکومت کی خصوصی نوازشات۔ وفاقی کابینہ کے اخراجات میں 2 گنا اضافہ۔ وفاقی وزراء مملکت کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے بجٹ 27 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کرنے کی تجویز۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ یہ بجٹ ایک نہایت اہم اور تاریخی موقع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی 10% تنخواہیں بڑھانے والوں نے اپنی تنخواہوں اور مراعات میں من مانا اضافہ کر لیا۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 500 گنا اضافے کے بعد وزیروں، مشیروں، معاونین خصوصی پر بھی حکومت کی خصوصی نوازشات۔ وفاقی کابینہ کے اخراجات میں 2 گنا اضافہ۔ تنخواہوں اور مراعات کے لیے کابینہ کا بجٹ 35 کروڑ 18 لاکھ سے بڑھا کر 68 کروڑ 87 لاکھ کرنے کی تجویز۔ وفاقی وزراء مملکت کی تنخواہوں اور مراعات کے لیے بجٹ 27 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ 54 لاکھ روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیروں کی تنخواہوں اور مراعات کے لیے بجٹ 3 کروڑ 61 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 کروڑ 31 لاکھ روپے کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کے لیے تنخواہوں اور مراعات میں 3 گنا سے بھی زیادہ اضافہ۔ بجٹ 3 کروڑ 70 لاکھ روپے سے بڑھا کر 11 کروڑ 34 لاکھ روپے کرنے کی تجویز ہے۔ اراکین پارلیمنٹ، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے باعث قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ میں بھی ریکارڈ اضافہ۔ قومی اسمبلی کے بجٹ میں آئندہ سال 28% اضافے کی تجویز۔ قومی اسمبلی کا بجٹ 12 ارب 73 کروڑ روپے سے بڑھا کر 16 ارب 29 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کے بجٹ میں آئندہ سال 25% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ سینٹ کا بجٹ 7 ارب 24 کروڑ سے بڑھا کر آئندہ سال 9 ارب 5.5 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ الحمدللہ ملک کی معاشی ترقی کا سفر شروع ہے۔ پاکستانی عوام نے قربانیاں دیں۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کے دہانے سے واپسی اور معاشی استحکام ایک معجزہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج 1,24,000 پوائنٹس پر پہنچنے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا اظہار ہے۔ مہنگائی کی شرح میں کمی، زرعی مبادلہ کے ذخائر، ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ معاشی ٹیم کی شبانہ روز محنت کی بدولت ممکن ہوا۔ معاشی ٹیم کی محنت اور پاکستان کے مفادات کو اولین ترجیح دینے کی بدولت معاشی سطح پر یہ مثالی ٹرن اوور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔
नाज़रीन, नए बजट में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। बजट में बिजली बिलों पर आयद सरचार्ज की 10% हद खत्म करने की तजवीज़। नेपरा एक्ट में तरमीम से हुकूमत को बिलों में इजाफे का इख्तियार मिलेगा। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। भारत को इल्म है पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने बारहा दहशतगर्दी के सबूत मांगे लेकिन भारत शवाहिद नहीं दे सका। बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर, पानी समेत हर मसले पर बातचीत से हल करना चाहता है। सदर ट्रंप ने भी कई बार वाज़ेह किया कश्मीर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। भारत सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराएं। भारत से बैरून मुल्क दहशतगर्दी खत्म करने का मुतालबा करते हैं। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम अमन कायम करके रहेंगे। पाकिस्तान समझ रहा है कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए तमाम इश्यूज, चाहे वो कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी, तमाम इश्यूज का हल निकाला जा सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए। और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है, बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए। हम भारत से ये मुतालबा करते हैं कि वो दहशतगर्दी या टेररिज्म इज अ टूल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। इनको ये रवैया खत्म करना पड़ेगा, ये आदत रोकना पड़ेगा। अगर अमन कायम करना है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी कायम करना है, तो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के इस किस्म के काम रोकना पड़ेगा। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मुतरफ है। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए जनरल कोरेला का कहना था कि पाकिस्तान गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का कामयाब दौरा। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक सदर ट्रंप अपनी मुद्दत के दौरान मसले कश्मीर हल करने के ख्वाहां। महकमे खारिजा की तर्जमान टिमी ब्रूस का कहना है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं। सदर ट्रंप अपने दौर में मसले कश्मीर हल कर लेंगे। अमरीकी सदर पाक भारत इख्तलाफात का मुस्तकिल बुनियादों पर हल चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हो गई, ये कितना मुश्किल काम था, सब जानते हैं। सदर ट्रंप, सेक्रेटरी मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने ये करके दिखाया। हमें इन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी सफारती वफ्द ने अपने दौरे में अंडर सेक्रेटरी एलिस होकर से मुलाकात की। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की भी तस्दीक की है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का कामयाब दौरा। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक सदर ट्रंप अपनी मुद्दत के दौरान मसला कश्मीर हल करने के ख्वाह हैं। महकमा खारिजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस का कहना है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं। सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर लेंगे। अमरीकी सदर पाक भारत इख्तलाफात का मुस्तकिल बुनियादों पर हल चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हो गई है, ये कितना मुश्किल काम था, सब जानते हैं। सदर ट्रंप, सेक्रेटरी मार्को रूबियो और नायब सदर ने जेडी वेंस ने ये करके दिखाया है। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। जो टैक्स के दायरे कार से बाहर हैं उसको टैक्स नेट के दायरे कार में लाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने 10 मरले और इससे बड़े घरों पर मज़ीद 2% टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बाज़ नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की थी। पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून की बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुश्तबा शजाउर रहमान की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में तस्दीक। कहते हैं कि
मियां मुश्तबा शाहरहमान का कहना है कि पंजाब बजट की तैयारी जारी है, जो टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे वकास गौरी से। जी वकास, बताएगा इससे मतलब कि 13 जून की बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा पंजाब हुकूमत का बजट। जी मिलीद, पंजाब हुकूमत का बजट जो है वो पहले 13 जून को पेश किए जाने का ऐलान किया गया था, ताहम अब ये तारीख तब्दील कर दी गई है। 16 जून को अब ये बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मियां मुश्तबा शाहरहमान ने इस तारीख की तब्दीली की तस्दीक भी कर दी है। उनका कहना है कि बजट की तैयारी की जा रही है, अभी कुछ तब्दीलियां बाकी हैं। टैक्स फ्री बजट होगा और आवाम पर कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। जी, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकास आपका। पंजाब का नए माली साल का 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। ड्राफ्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश। सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, जबकि 24 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आए हैं। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आला ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब, पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। सिंध के आइंदा माली साल के बजट में 300 अरब से ज़ायद का इजाफा, जबकि अरवा माली साल का बजट 3056 अरब रुपए का है। नए माली साल में 3300 अरब से ज़ायद बजट की तजवीज़ है। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद और टैक्स वसूलियों का हदफ 800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इन अहम तजावीज़ से मुतल्लिक़ हमें अपडेट करेंगे न्यू के नुमाइंदे कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा इन अहम तजावीज़ से मुतल्लिक़। देखिए, सिंध के नए माली साली बजट में 300 अरब रुपए का इजाफा जो है वो किया गया है और नया माली साल का बजट 3300 अरब रुपए से जायद बजट की तजवीज़ पेश की गई है, जिसमें मजमूई तरक्याती बजट जो है वो 1100 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि 400 अरब रुपए से जायद की गैर मुल्की फंड के मंसूबे भी जो है वो इसमें शामिल किए गए, जबकि सिंध के टैक्स वसूली का हदफ जो है वो 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तालीम के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सेहत के लिए 340 है, बल्दियात के लिए 350 है, जबकि महकमा दाखिला का जो बजट होगा वो 200 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा जो है वो बजट के अंदर जो है वो गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इस बार जो है वो नए माली साली बजट के अंदर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। नाज़रीन, नए बजट में मुनाफाखोरों की मौजें लग गई। सोलर पैनल समेत मुख्तलिफ इम्पोर्टेड अशिया पर 18% टैक्स की तजवीज़ को अभी से कीमतों में शामिल कर लिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई तो पहले ही जीना मुहाल कर रखा है। हुकूमत से अपील है इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा इकरा लियाकत से। जी इकरा। जी बिल्कुल, बात के लिए जाए वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले रवां माली साल के माली बजट की 2025-26 की, तो इसमें इंपोर्ट करने वाली हर चीज़ पर जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया है। सोलर पैनल्स पर भी 18% से ज़्यादा टैक्स आयद किया गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, हर चीज़ जो बाहर से आएगी अब उस पर टैक्स लग गया है 18% से ज़ायद, खासतौर पर सोलर पैनल पर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सोलर पैनल पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है जो हमारी ज़रूरत है। बिजली जो है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा महंगी, उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स हैं, तो सोलर था तो सोलर है उस पर भी अब टैक्स लगा दिया है। दूसरी जानिब दुकानदारों ने जो टैक्स अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ उसको जो है अब अभी से जो पहले से स्टॉक किए हुए सोलर पैनल्स है उसकी कीमत में जो है ऐड करके कीमत को मज़ीद बढ़ा दिया है और इस कीमत में जो है 2000 से 3000 रुपये फ़ी प्लेट इजाफा हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। बागों के शहर लाहौर में शदीद गर्मी का राज, पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई की गई। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ सना अली। जी सना।
ہاں جی بالکل، موسم کی بات کر لی جائے تو صوبائی دارالحکومت لاہور میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، جبکہ آج صبح سے بھی آسمان پر سورج کا راج ہے. سورج آگ برسا رہا ہے. اور شہر کی اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں کم سے کم 31 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 11 اور 12 جون کے دوران دن کے درجہ حرارت میں 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ دیکھنے کا بھی امکان ہے. اور یہ جو شدید گرمی کی لہر یہ جمعرات تک یوں ہی برقرار رہے گی، جبکہ عوام الناس سے التماس کی جاتی ہے کہ گھروں سے غیر ضروری مت نکلے. اگر گھروں سے نکلنا پڑ ہی رہے تو اپنے سر کو ڈھانپ کرنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھنڈی مشروبات کو اپنی خوراک میں شامل کریں. اسی کے ساتھ ساتھ بچے بوڑھے خصوصاً جو بیمار افراد ہیں وہ اس موسم میں گھروں میں رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی، جبکہ موسم یوں ہی گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثنا علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. ویلکم بیک. بات کریں گے کھیلوں کے حوالے سے. آئی سی سی نے کھلاڑیوں کی ہفتہ وار T20 رینکنگ جاری کر دی ہے. ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے. بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی پہلی اور بھارت کے ابھیشیک شرما کی دوسری پوزیشن برقرار. بیٹنگ رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم 12ویں اور محمد رضوان 13ویں نمبر پر موجود ہیں. جبکہ بالرز کی رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفری کی پہلی پوزیشن برقرار ہے. انگلینڈ کے عادل رشید 2 درجہ بہتری کے بعد دوسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.